বড় নাইথাও কি আমার ফুড ফেস্টিভ্যাল তুই ফাইয়ে করবনো যে হম দন্দকে মুসাং রিহা তিনি বনো তুই সানাই রন খাপাং কাকসা মইয়া ফাইজাও কালাজারি তেরো হা কালাজারি যে কালাজারি কে চিনি রিয়াং নি কও বাইকে আবনকে তাওসিয়া মইজিও বখে গন্ডা সরাবাই অমরপুর একদম বর্ডার কই আমরা এই কালাজারিকে বলতো তাওসিয়া মই এটাকে কেন তাওসিয়া মই বলা হয়েছে মানে বই তাওসিয়া মই হিয়া একজন আমরা রিয়াং পালোয়ান শক্তিমান মতন শক্তি আছিল তার নাম হচ্ছে তাওসিয়া রিয়াং আর তার আর এখানে আরেকজন আছে শ্রাউরাই রিয়াং হামানজয় রিয়াং এরা হচ্ছে আগের দিনের শক্তিমান আর তারা কিন্তু শক্তিমান হইল আবার কিন্তু কিছু বেদানিও আছে সাক ব্রকে ছামুং চেমাফো তামু মূল ও তৌসিয়া মই যতনি হাফুং সুহুমনি মূল কারণ কে তোমা বিভিন্ন জায়গাও বিনি উপর লুটপাট খেয়ে বিনি মানে খাওয়ে রাজানি নজর ক্লাইয়ামা ইউ অনুমানি পাক বান্দাও ও তৌসিয়া ময়ো প্রোগ্রাম খাজাও তৌসিয়া ময়ো হা যতনি কিছু আরো কাসাহানকে গন্দাসার অভিজ্ঞ কিন্তু নিছে যা অমরপুর নকলেও এমন অবস্থা কিছু আরো জায়গা বড় বড় পাথর সাকাও রুমতেও রাজানি সেনাপতির বরণ থাংরম নিহাকে ও পাথর ন দুংক্লাইও স্রাওরাইছো যে লামাদি ভাইও আবো পাথর দুনো দুংক্লাই আগে ব্রত্রে কাসামিয়া আবনি বয়া তৌসিয়া মই তৌসমেয়ানি তৌসিয়া মইনিপুর কুমো দুইটা তুইসা তো জারিক সম জারিক চালত মামবা উভি জারিক চাও হাজে বিনি তুইক চা হাচিং ফক চা আবনি বয়া আবো তুইসানি মুখে জারিক চা তুইসা জারিক সম তুই বুক সম হাচিং বুক সম আবনি বয়া বুনকে জারিক সম আবনে বুক তুই নিম সাংবি ফায়া তুইসালে শর্মানি শর্মা তুইনি সা এই জারিক চাকে জগবন্ধু থাং সংক্লাইও জারিক সঙ্গে যাও উদয়পুর সাইডলাবে ফাই সংক্লাই পাই আবনি বয়ে জারিক চা জারিক সম এই কালাজারি তাকে আবনো মডেল সিস্টেম খেয়ে তৌসিয়া মই খেয়ে কালাজারি হিয়া চিনি ইতিহাস মা থামনো ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে যত রাইখ নাই প্রজন্মে যারা তোনেরাও ব্রব সিরিসি তিনস রক্ষা খেয়ে মানে বান্দা তাও বর্তমান সরকার ত্রেব প্রচেষ্টা লাতমু বিভিন্ন জিনিস মাথামো জিনিস ন ইতিহাস ন সরকারি নলেজ নজর তিবিয়া মানে বগে চিনি 19 দফা জনজাতি ন সাংস্কৃতিক কৃত্তিক সাংস্কৃতিক আচার বিচার পূজা পার্বণ যতগুলা খেমক মাথামো ন তুইসান মান বগে বর্তমান সরকার প্রচেষ্টা লাতমু আবনি বয়ে তাকুরাও जों যত্ন সরকার সাহায্য মাখাইনাই প্রত্যেকটি জাতিনি ইতিহাস মাথামনো जों দিশা মাতাইনাই এবং মাফুনু নাই সরকারি ভাবে বন প্রোগ্রাম লাউরে মান বয়েন তিনি ব কালাজারি 13 যেটা সংসারে পেহা আইনি অত্যন্ত আনন্দময় হা কারণ হা রবত্রিব আনন্দ তো ফুড ফেস্টিভ্যাল খেমো জায়গায় এসিসি সো মিয়া যে দোকান जों পিতারা সরিম কেয়া কেনা সোংনাই মি আখে মা ফানাই হিসিয়া আসু মানে ফামাইনাই হিমো সামিয়া হরনি 9টা 10টাকে ফাপাই যে জানসাফরা জানচু সালাইছে ওয়ানা লাইথা তিনি অবশ্যই প্রউনাই হেসে জি গ্রুপ ফোন সাহা আং তিনি বিশে আয়োজন করতে বিধি লাস্ট পান্ডা লাস্ট মেলা কিন্তু করব বনো মেলা তরু মতাও আবনি বয়ে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষা খেদি নেশাগ্রস্তকে খিয়ে মাড হইচই তাংলাইদি মিয়া এক ফার্স্ট দিন যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে যে পাইথাইয়া জোড়া নগলা সাহায্য খেহা তিনি আবদিকে সাহায্য খিদি
थाक्सामो माया फायो ता बागो इनके आं नैमानी करबो प्राय बो गिबियो आं 3 বছর आगे आं 1.5 বছর माने 4.5 বছর आं करबो वो पुलिस ड्यूटी आं चाकरी खायका एज एसडीपीओ काम काम साइमानो जोतुनी मानसिकता रनि जारा चिनि सोशल वर्कर रनि करबुक नि हामक्रेन बागनो काम ताम दंगब्राव बगेनु पजिटिव दिक आखाय मैक्सिमाम रनि करबुक सब डिविजन नि जेकुनो पलिटिकल पार्टी बंधुक यंग ब्रक बिसकाव हिंगमेने जात बरक बाय कक सालायमेने जात आखाय लेखा परा गनां ब्राउना आं बेलाय बेलेखनो हामबाय मारियो तामबागो इंगे सिनि जातिनि ब्रक जाति मुसुमनाय रक विशेष के जेकुनो जागा दङ चिनि करबुक आं करबुक पुष्टि दङ करबुक नि कक सांग मासानाय करबुक न बाहाय के कुसुम केति सानानि आबनो चुक चिन्ता दरा बाखायने जतनो आं चिनि जारा सोशल वर्कर जेन फंथो ब्राउनि बागै आपने सुना याक फाखौना ने बगे किसा कोइना या फाखले रे एक हामबाय जतनो चिनि दनो बाबु बाबु जेटा सामानि इंद्रक न आबो खुनजुदि कायमा दंनाय तामो बागै इंगे चिनि जाति चाजांनाय इंगे लेखापर एक नांनाय याकरा याकसि थांया मानि सठिक लामा जुंमा थांनाय ताम बागै इंगे जुंमा सावो जे जागा फनो जुंबो परिस्थिति वो तोर फायका बो परिस्थिति वो जुं तंगे रो जागा ताक सफायका करबोगो হইতন্দ্রক সাকে বিশ্বাস চালিয়া চংন চংলে এমন স্ট্রাগল কে ফেমসি চিং জীবন যত সিচুং যারা হুকরারক সুযোগ মানকা ঈশ্বর বচন নাইকা চিনি বুমা বুফাবু কর্ম খায় চৌব কর্ম খাইকা আবগির নকবে মাল একক চালাইকা আং যারা স্টুডেন্ট নং আং স্টুডেন্ট বেলাই বেলাই কেন হামজাগো যে কোনো জাতির বন্ধু ওয়ানসা বন্ধু দেবরবা বন্ধু রিয়াং বন্ধু স্টুডেন্ট কোনো জাতি ক্রে বচিনি দেশনি নাগরিক आं बेले बेले को नाम जो आं जे जगह थांदो आं स्टूडेंट बे क्रंलायनो चेष्टा को तामबागो इनके आं काउ थाइसा सामर जदि ओ स्टूडेंट खुजु काय खायके ओ स्टूडेंट जदि हामया याकार खायके बचिनि जातिनि बागैनो काहाम शुधु परिबारनि बागैया चिनि देशर बागैनो काहाम कारण चिनि जदि मानव सम्पद ब मानव सम्पन्न जों तामबागि ओ अमर कासुया ताकाय जागदि तामबागिनो ड्राग्स ताचा दि जों साइ तंबा दं चिनि मानव सम्पद न स्ट्रंग खायनानि बागै सारा भारतवर्ष चिनि बजे नेशा जे हाबमानि कोटी कोटिनि नेशा हाबमानि ब किन्तु राष्ट्र एक षड़यंत्र सेब चिनि राष्ट्र न सबायनानि बागै ताम बागै के मंसा नांगिया स्लाइबे के फुट सेट में कौना नांगिया बुमबाय भुटाननि नांगिया चिनि ब्रेन न चिनि जातिनि ब्रेन न जदि कोलाप्स खेमे खायमे फेक नै बाय ओ जातिले डाउन से मांगनाय आबागै ब चुंमावान सुक नै आं शुधु ड्राग्स सामो बाय उंगलाक आइनि पारा जे ड्राग्स फानाय दंगा के बनबो मार्चेन नाय शुधु आइन बाय उंगलाक बनो जुं काउन्सिलिं मा खानाय हे अति अवश्यই आइन जेखाने दं आइन तो एडम मा खायनाय आबो तो सुजा काउसे कारण आइन दंबा आइन न जुं बुसुक जरा हं आबले जुं खाय दं बा खायना चेष्टा खाय दं जुं आं बेसि काउसाया ब आं मियाबो একটা সময় কিসা ছড়াই রক বুলাইও খনাও পুলিশ রকা কিন্তু পুলিশ থাকে মানিয়া আং কই নাই ছড়াই রক ন তা বুলাই দিন রক নিজেরা নিজেরা তা মাগে বুলাই খা তাক পর্যন্ত চং সাইমিয়া হয়তো মোবাইল দিয়ে বুলাই খানামিয়া সাকা বাজার দিকে কোন ছড়াই যাতে বুলাইয়াতে বুলাই খাইকে কিন্তু চবু আইনত ব্যবস্থা মা খাইনাই রক ন দ্রক সুবাদি প্রশাসন ন চিনি বিডিও সাহেব চিনি চেয়ারম্যান সাহেব চিনি এসডিএম স্যার বসুক ব করবুক ন हम दो नम के तुइना बागे ब्रक से चातक दं चुक सहयोगिता मा खेनाय मीडिया रबो बेलाय बेले हामबायां ताम बागे के नरक बो चंगनो जेटा प्रशासन न एकदम बुखा बाय के नरक जे नांख्रुमान बागे जतन सारे जोंरो जारा चिनि एसएससी दिदि रक जारा बिसि फालमानाय रंनो जों सार्टिफिकेट फार्स्ट सेकेंड थार्ड रखा तो मो शुद्ध फार्स्ट सेकेंड थार्ड बंगनो सिमेंट रखा हाया जत जारा रो तिनी जारा फालै तंगनाय रो चिनि एसएससी दिदिनि बादेबो नंगनबो पाइप्लेया हामबाय ताम निंके नंगनि बिसिंतिबो तिनिनि अ जों चामुं हायकाबा चिनि विभिन्न ट्राइबनि जे चामुं रो
जों नंनि बिसिंतै चिनि करबुक आमचाया तंनाय जत बरनो जों सिनि रुमु रिमानखा जे चिनि एकटा ट्राइब नि बसाम रंनो जों सिनि रिमानखा शुद्ध तिनि अ मेला खायमानि उद्देश्य शुद्ध फालनि बा तिनि तंथंनानि अमया तिनिनि बर्तमाननि जे राज्य सरकार चिनि तासिङो चिनि जतन साय अकरा चिनि सोशल वर्कार चिनि दादो अतीन्द्र साइथांका आगिनेव जे कालाजारी फेस्टिवल जार नामेर मतन सिमिन खायजाकमानि तिनि नम 2 दिन सरकार तांनि बागै कासे 2 दिन तिनि अ कालाजारी तेरहायका फुड फेस्टिवल खायका तिनि नि सिङो मेलानि बिसिङो तिनि न राज्य सरकारनि अमनो साइतंमु जे कमाय थांजाक सिनि कानमुं सुमुं बा सिनि मुसामुं अमनि बिसिङोनो जों जाहाथे सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जों फुनुइकलां थांमानि ताबुनि शुद्ध कालाजारी तेरिया ताबुनि बर्तमाननि सरकार विभिन्न प्रोग्राम खायो जे चिनि चामुं जे कानमुं आबारंनो जे चिनि कालचार डांस रंनो तिसानानि बागै कतर प्रोग्राम खायतंगो तिनि आईसीए डिपार्टमेंट हयते थानाय 8 तारिख 9 तारिख सिमेन चिनि यूनिटी प्रोमो फेस सेंगिर जाखा डिसेम्बर 12 तारिख चिनि फाइनल आस्तो बलंनाय अम हाइकेनो जत चिनि गुमुती डिस्ट्रिक्ट निबो उदयपुर नाय आबनि बादेबो चिनि गौरव दिवस जनजाति गौरव दिवस कतर मा खायो जे ट्राइबल वेलफेयर नि बिसिंति संसाजाक जे 15 तारिख खमुलुंगै थांनानै थां किन्तु बाक्सा बर अमनो विरुद्धता खायमानो सरकार केनो आसे रां सबायका अमनि नाहारमुं एकटा उद्देश्य न जे तिप्रासा जे कलुकजा बसं जों हिनजांनाय र चिनि जे कानमुं सुमुं जे जों ततारा रै तंगनि रिसा हयते चिनि कालचार डांस हयते जे चामुं हयते जों ताइबो बाहायके अन्य हास्तेबो बाहायके परिमान अमनो ताबुनि अ बर्तमान सरकारनि साइतं के बाक्सा तिनि न सरकारनि प्रोग्राम हयते बाक्सा मिया 12 जर 1 जर तांगे आसे दति प्रोग्राम पाइ रेखा निनो किन्तु चिनि तिप्रासा आमचाय जों तामुनो अमनो जों ताफनो चिनि ओ चिनि इंगो चिनि तमुं रंनो जों चेन्ज खायमियांगै दं आगियो गोबां मा महाय हर प्रोग्राम खायलेका गोबां मा देरा मुं नुक जाखायसि ताबुनि ओ जे जुग नों जेबाबे मडेल नि जुग आगै दंगो नोंबो बयबो कम्पेयार खायके नोंबो अंको द मास लायने हेसि चिनि टोटेलि जारा चिनि तिप्रासा आमचायो जों हपुं प्रोग्राम खायमाने टोटेलि मुथांना नांगौ हेसि ताम निगे जों कयता दिगि लसों तंनादि नों हपुं प्रोग्राम खायके जारा तिनि काम खानेबो बथि मते कामो थांमायां साय सरि निजिन त खतिनो खति जारा ऑफिशियल जारा कर्मचारी तंनायबो प्रोग्राम नाके बिन ऑफिस थिं मते खायमियां नाय जारा बिजनेस खानेबो बिनि सालजानि बिजनेस नस दंसेनाय ताइनिनि आरो विभिन्न खेला दुलान बिसिङोबो देरा मुनुक जागो त टोटेलि हपुं प्रोग्राम खायमन तिप्रासा आमचाय प्रोग्राम खायमन हपुं टोटेलि मुथांना नांगौ हायसि ताम निके बारता जारा बारता जरा जों एकता जरा जो प्रोग्राम खाके जारा आर्टिस्ट नि फाने रखबो बरबो नगो थांगे काम करू थुइमान का ताइन दिनो काम निनि जे कोनो सामुंगो एंगेज संगि मान खासि तो अमनो कबंनाय नंनो जाहाते चिनि आमचाय रगो जारा हर खायो प्रोग्राम खायो के एटलिस्ट बारता एकता रगो जों प्रोग्राम रंनो खायो मुथां मानके सबसे बेस्ट उंगो ताम निके नि नर देरा मुंबो करिंनाय बुलाय तगलाय बो करिं सिनाय बा निनि एलाकानि अंगो शांतिपूर्ण बो नों मानसिने हायसि तो अमनो न कब मुं नर जेहेतु मियानि सालो प्रोग्राम न नाथतो खे पाइरखा कुनो देरा सुरा करिखै तो तिनि न पाइथाक दिनो नंनो हायनो हाय कबंनाय जाहाते ओ तिनि ने पाइथाक दिनो बो नर मियानि हायकेनो तंथक चाथकनि बिसिंगो लिमिटो खायो जों टाइम टू टाइम प्रोग्राम पाइरना बागै ताम निके चिनि ओ मेला चिनि ओ तेर चिनि ओ फुड फेस्टिवल अमो शुद्ध तिनि ओ बसरै जों आगामी दिसरबो जिनि काहाम करिं तंहाके नंनि साहाय्यगत मांहाके आशा खायो जों अमनि सेफनो गतर तैसा खलायने हनै तो नरम जतो सहयोगिता नांगो ओ प्रोग्राम न नाथातके पाइरना बागै नरमनि थानि जतन हात जुर खलायै जत जारा फालै तंनाय जारा तिनि ओ मेलाव फायनाय जारा विभिन्न लाइन डिपार्टमेन्ट चिनि तिसाय मांखा तो नरन जतन हामबाया फरै आनि कक सामानि अरन पाइरखा तो कक सामानि पान्दा